Gloria a Dios. Glory to God. Gloria al Señor, mis hermanos. Glory to the Lord. Hoy perfumamos el trono de Dios. Today we cover the throne of God with perfume. ¿Cuántos cantaron ese canto? How many of you guys sang that song? Ahora, ¿qué es perfumar el trono de Dios? Now, what does it mean to perfume the Lord's throne? El canto decía, hoy perfumamos el trono de In Dios. the song it says, today we perfume the throne of God. Si tú cantaste, si tú adoraste a Dios, If you sang, if you praise the Lord, tan solamente si hoy viniste a la casa de Dios con un corazón alegre, contento de que estás en la casa de Dios, if you simply came with a happy, with a very cheerful heart, that because you're here in the house of the Lord, estás perfumando el trono de Dios. then you're already perfuming the throne of the Aquí Lord. está el Señor, mis The hermanos. Lord is here. Donde están dos o tres congregados en su nombre, Él ahí está presente. Where there are 2 or 3 people congregated in His name, He is present. Qué bueno que estás aquí en la casa de Dios, mis hermanos. I am happy mis that you're here in the hermanas. house of the Lord, my brothers, sisters. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. There isn't a better place than to be in the house of the Lord. David decía, una cosa le pido a Dios, David said, I ask the Lord one thing, y esa siempre voy a buscar, and that thing I will always seek. que yo esté en la casa de Dios. That I always be in the house of the Lord. ¿Y para qué estar en la casa de Dios? And why should we be in the house of the Lord? Para contemplar la hermosura de nuestro Dios. To contemplate the Lord's beauty. Tenemos un Dios hermoso, un We Dios have- maravilloso, We mis have a hermanos. beautiful God, a marvelous God. Mírate tú mismo, mis hermanos, tú eres una maravilla de Dios. Why don't you look at yourself? You are a marvelous thing of the Lord. Todos somos una maravilla de Dios, mis hermanos. We are all marvelous. Dios nos dio un cuerpo sano, The Lord gave us a healthy body. saludable, It's healthy. que hay veces que se puede enfermar. And although sometimes it gets sick, Pero no te espantes, es algo natural que puede pasar en un cuerpo humano. but don't get worried because that is something natural that happens in the human body. Hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz. More than 2,000 years ago, our Lord Jesus Christ, He died on the cross. Lo azotaron, lo hirieron, They hurt Him, they whipped Him, they threw Him. y por todas esas heridas, mis hermanos, And through every single wound, todos hemos sido sanados. we have all been healed. Si tú lo crees en fe, If you believe it in faith, esa promesa es fiel y es verdadera. then that promise is true and faithful. Pónganse de pie todos los que están enfermos. Why don't you stand, everyone who is sick? Todos los que Anyone están who is enfermos, sick, pónganse de please pie. stand. Anyone who is sick. Aquí está tu sanador. Your healer is here right now. Yo no soy tu sanador, I'm not your healer. pero Dios dice, yo soy tu sanador. But the Lord says, I am your healer. Cristo llevó en su cuerpo muchas heridas, Christ, He took many, many wounds to His body. muchos dolores, A lot of pain to His body. y Dios quiere quitártelo. And the Lord wants to take it away from you. Tan solamente si tú crees. Not only if you Todo es believe. posible si creemos. Everything is possible if you believe. Donde sientas ese malestar, pon tu mano sobre ti. Wherever you may feel that bothersome thing, put your hand over it. La palabra That de Dios illness. dice, estas señales van a seguir a los que creen. It says in the Word of God, these signs will follow all of those who believe in Him. Se trata de creer, mis hermanos. And it is all about believing. Creer a las promesas de Dios que son fieles y son Believing verdaderas. in the promises of the Lord that are true and faithful.
Y todos los que están ahí sentados extiendan sus manos. And everyone else who is sitting at this time, please extend your hand. La palabra de Dios dice que la oración tiene poder. The word of God says that prayer has power. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. It says that the prayer of the just working will edify. Bendito Dios, ahí donde está mi hermano, mi hermana. So Heavenly Father, right where my brother and my sisters are, Yo creo en tu palabra, I believe in your word, que tú eres su sanador. that you are their Y en healer. estos momentos, Padre, And at this time, Father, declaramos cuerpos sanos we declare healthy bodies. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus En el nombre de Christ. In the Jesús. name of Jesus Christ. Toda enfermedad se va All en sickness el leaves nombre de in the Cristo name of Jesús. Jesus Señor bendito Christ. Dios. Heavenly Father, Señor, gracias, Padre. thank you, Father. Gracias porque Thank you, tú Father. eres mi sanador. Because you are a healer. Tú eres nuestro pronto auxilio. Because you are our healer, our Savior. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Strong tower is the holy name of Jesus. A él correrá el justo y levantado será. The just will run to him and he will lift them up high. Por fe yo veo a mis hermanos levantados And now, through faith, I see my brothers and sisters lifted en la mano poderosa in the powerful hand de nuestro Dios. of our Lord Jesus Christ. Ahora, bendito Dios, So now, Heavenly Father, te ponemos este momento que vamos a escuchar tu palabra. we place this moment where we're going to listen to your word. Ayúdanos a entender. Help us understand. Ayúdanos a comprender. Help us understand, comprehend Tu palabra es poderosa. that your word is powerful. Es más cortante que toda espada de dos It filos. is sharper than any two-edged sword. Corta todo lo que no está bien delante de ti, de nuestros cuerpos. It cuts out anything that is not deemed perfect in our bodies. Corrige nuestras vidas. Now correct our lives. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask this of you in the name of Jesus Y Christ. te damos gracias en el And nombre we de Cristo thank you Jesús. in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Gloria a Dios. Los niños pónganse sobre sus pies. Todos Glory los to niños. God. All the children, please stand. All the children, stand. Get on your feet. Los maestros pónganse de pie también, los que van a enseñar a estos niños. As well as all the teachers who are going to teach these kids, please stand. Gloria a Dios, están Glory to God. multiplicando los niños. The children are multiplying. Gloria al Señor. Gracias a Glory Dios to God. tenemos maestros Thank the Lord we have teachers que pueden instruir a estos niños. who will instruct these children. Sigan a sus maestros So please follow your teacher. She's over y que there. Dios los bendiga. And may God bless you. She's right over there, guys. Gloria al Señor. ¿Cuántos están listos How many of you guys are ready para nuestra celebración? for our celebration? Próximo domingo, mis hermanos, Next Sunday, brothers. se llegó la hora. It is the time. Próximo domingo Next Sunday. vamos a estar celebrando nuestro 51 aniversario del Ministerio Centro de Amor We Cristiano. will be celebrating our 51st anniversary of Christian Love Center. Ya, gracias a Dios, tenemos las finanzas. Thank the Lord, we have now fulfilled the finances that we needed. El domingo pasado todos los varones nos organizamos Last Sunday, all the men, we got together and organized ourselves. y vamos a preparar una carpa allá afuera. We will have a carp out there. Y hermanos, vamos a tener un buen tiempo. And I know we will have a great time. Ya nos estamos organizando, hermanos. Si tú no estuviste en esta junta, pregúntale. Hay varios hermanos que estuvieron. We are organizing ourselves at this time, but if you are a man and you weren't here in the last meeting and you were interested in helping, you can ask many of your brothers around you. Y si te quieres unir, And if you- hay libertad. And if you want to come along and join us men, then you can do so. You have the freedom. Las mujeres también se van a organizar. The women are also going to organize themselves. Después de que estemos terminando la enseñanza, mi esposa se va a parar y les va a dar instrucciones
para que se queden todas las mujeres. And right after we finish our Bible study right now, our sermon, our sister Inez, she's going to come up here and she's going to instruct all of the women. Es nuestra fiesta It is our celebration, our party, para honrar al Dios Todopoderoso, to honor our all-powerful God, la fidelidad de Dios. the faithfulness, fidelity of the Lord. Dios ha sido fiel, mis The hermanos, Lord has been faithful. más de 51 años, More than 51 years. casi mi edad, Brothers, it's almost my age. casi mi edad, mis It is hermanos. almost my age. ¿Cuántos están contentos? How many of you guys are ¿Se happy? imaginan? Tal vez alguien dirá, yo no había nacido. And maybe some of you guys might say, I wasn't even born yet. Pero ya estaba escrito donde tú ibas a estar sentado But- aquí en este lugar. Brother, sister, it had already been written before you were born that you would be here sitting in this place. Bajo el Ministerio Centro de Amor Cristiano. Under the Christian Love Center Ministry. Nuestro fundador ya no está aquí, Our founder, he is no longer here. pero la obra de Dios sigue, mis hermanos. But the work of the Lord continues. La obra de Dios sigue. The work of the Lord continues. Y el dueño de la obra es nuestro Dios. And the owner of this work is our Lord. Dios es bueno. God is good. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos, y Please vayan stand. abriendo sus Biblias. We are going to begin to read the Bible. Primera de Pedro 5, 8 al 9. 1 Peter chapter or verse 5 to verse 9. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Dice la palabra así. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. It reads, Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Oremos. Why don't we pray? Dios Todopoderoso, All-powerful God, te damos gracias we thank you por tu palabra. for your word. Amén. Amen. Pueden sentarse, mis hermanos. You may take a seat, brothers. El título de esta enseñanza es 3 consejos o palabras que el diablo no quiere que oigas. The title of today's study is 3 Advices, Words that the devil doesn't want you to hear. Hoy solamente vamos a tomar 3 palabras Today we will only take 3 words de la palabra de Dios. from the word of the Lord. En sí, Dios quisiera que tú no escucharas nada de la palabra. And if it were up to the devil, he wouldn't want you to hear a single word. Porque Él sabe, mis hermanos, Because he knows Él sabe que si nosotros nos llenamos de la palabra, He knows that if we are filled with the word of the Lord, nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, if we fill ourselves with the knowledge of the word of the Lord, al enemigo, el diablo, no le va a convenir. then it won't be convenient for the devil. Y en estos textos de la palabra de Dios que leíamos, And in the text of the word of God, the scripture that we just read, se encuentran 3 palabras, we find 3 main words, 3 key 3 words, consejos que el diablo no quiere que nosotros oigamos. 3 pieces of advice that the devil doesn't want us to hear. La palabra de Dios nos enseña que todos los días Satanás anda alrededor
de cada uno de nosotros. The Word of God teaches us that Satan, he is always prancing around every single one of us at all times. ¿Y qué anda haciendo? And what is he doing? Anda buscando una oportunidad que tú te descuides. He is seeking for an opportunity for you to let your guard down. Para robarte, para matarte y destruirte. To steal, to take, to kill you, to destroy you. Esos son los tres propósitos de Satanás. Those are the three main purposes of Satan. Robar, matar y destruir. To steal, to kill, and to destroy. Dios nos ha dado muchas bendiciones. The Lord has given us so many blessings. Y Satanás quiere robárnoslas. And Satan wants to steal them from us. Satanás ha tratado siempre desde el principio de destruir a la humanidad. Satan has tried from the very beginning to try and destroy humanity. Él quiere matarnos, He wants to kill us, matarnos espiritualmente. to kill us spiritually. Y hay muchas maneras, mis hermanos, que el enemigo nos va a querer matar. And brothers, there are so many ways that the devil will try to kill you. Matar nuestras buenas intenciones, He might try to kill your good intentions. matar todo lo que hay en nuestro corazón. Maybe everything that you have in your heart. Y Él quiere destruir nuestras familias. And of course, he wants to destroy our families. Es por eso, mis hermanos, That is why, brothers, que el enemigo siempre se va a oponer. the devil will always try to oppose. También en estos textos de la palabra de Dios encontramos esas tres palabras. And throughout the text of the Bible, we can find these three words. Esas palabras poderosas, mis hermanos, These three powerful words que nos van a dar victoria contra nuestro enemigo. that will give us a victory against our enemy. Pero el enemigo no quiere que nosotros las sepamos. But the enemy, he doesn't want you to know them. No quiere que las escuchemos, He doesn't want you to hear them, mucho menos que las pongamos en práctica. nor even practice them. Hay que tener cuidado, mis hermanos. So we must be careful. Porque aunque Satanás no quiera que nosotros conozcamos la palabra de Dios, Because although Satan doesn't want us to know about the Word of God, no importa, mis hermanos, aquí estamos sentados, it o aquí doesn't están matter, sentados. brothers. We are here sitting in this place. Todos los que están sentados hoy, esta mañana, Every single one of you who are sitting right now in this place, van a conocer estas tres palabras. you will get to know these three pieces of Tres advice. palabras poderosas Three powerful words que se encuentran en los textos que leímos, mis that hermanos. we can find in the text that we just read. La palabra de Dios nos dice, sed sobrios. The Es la Word of primera God palabra. says, be sober. También nos dice, velad. It says, be vigilant. Y la tercera palabra es resistir en la fe. And the last one is to resist in faith. Resistir en la fe. To resist in faith. Hoy, esta mañana, mis hermanos, vamos a ver cada una de esas tres palabras poderosas So en la palabra de today, Dios. in this morning, we'll be seeing those three powerful words in the Word of God. Entremos a la enseñanza, mis So let's hermanos. begin today's study. Número uno, primer palabra, The first word, sed sobrios. be sober. Sed sobrios. Be sober. Cuando alguien está borracho, le dicen, pues necesitas estar sobrio. When someone is drunk, they tell them, you have to be sober. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. But let's see what the Word of God says about this. Tito 2, 11 al 13. We're going to be reading the book of Titus, chapter 2, verse 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. It reads, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ." La gracia de Dios se manifestó para todo el mundo. The grace of God manifested itself for every single one of us, for the whole world. Cristo es para todo el mundo, mis Christ hermanos. is for the whole world. Para todo aquel que quiera aceptar a Cristo. For anyone out there who wants to accept Jesus Christ. Es por eso que se ha manifestado la gracia de Dios. That Que es is Cristo why Jesús. the Word has manifested Himself. Aquí esta escritura nos dice lo que es ser sobrio. Here we can see what the Word of God says about being sober. Y apúntenlo, mis hermanos, y si se lo pueden grabar, grábenselo en su mente. And write it down, brothers. And if you can memorize it, then memorize it. Ser sobrio significa renunciar a la impiedad. To be sober means to renounce impurities. Renunciar a los deseos mundanos. To renounce all of the worldly desires. Satanás nos va a destruir si vivimos como cristianos aquí en la iglesia, Satan will destroy us if you come here. pero no nos comportamos como impíos allá afuera. If you come here to church and act like a Christian and then you go out there in the world and you start acting impure. Hermanos, así como nos comportamos como cristianos aquí en la iglesia, mis hermanos, aquí en el templo, Just as you behave as a Christian here in the temple, nuestro comportamiento debe ser también como cristianos allá afuera. your behavior must also be Christian out there. Muchas veces el enemigo va a estar ahí esperándonos allá afuera, mis hermanos. Many times the enemy will be out there waiting for us, Esperando que tú te quites tal vez ese atuendo de cristiano waiting for one of us to take off our godly attire y te pongas el atuendo mundano. and you put on your worldly attire. Satanás nos va a destruir si nosotros Satan- hacemos eso. Satan will destroy us if you do that. Satanás nos va a destruir si no queremos renunciar a los deseos mundanos de allá afuera. Satan will destroy us if you begin to behave like the world out there. Si queremos vivir siguiendo o viviendo mundanamente, If you want to continue to live worldly, allá afuera hay muchas cosas que no le agradan a Dios. brothers, there's so many things out there that don't please the Lord. Hay muchos vicios que no le agradan a Dios. There are so many vices that don't please the Lord. Hay muchos placeres que no le agradan a Dios. Many pleasures that don't praise or don't please the Lord. Y tenemos, dice la palabra de Dios, tenemos que ser sobrios. And for that, the Word of God says we must be sober. Tenemos que despertar, dice. We must wake up. Tenemos que ser prudentes. You must be prudent. Reconocer que todas aquellas cosas como hijos de Dios, Recognizing that all of those things, todas esas cosas del mundo que están allá afuera, all of those worldly things out there, no nos convienen, mis hermanos. are not a convenience to us. Aunque nosotros veamos a gente que lo está haciendo, Even though we see people out there doing it, nosotros nos tenemos que contener. we want to contain ourselves. Todo lo que ya está allá afuera lo podemos hacer. Everything that is out there you can do. Lo podemos hacer, pero no nos conviene. You can do it, but it's not convenient to you. ¿Tú crees que el vino lo puedes tomar? Do you think you can drink wine? Claro que sí, Well, of course you can, pero no te va a convenir.
but it won't be of convenience to you. Comienza y vas a ver, ya hemos mirado personas que empezaron con una cerveza, We've seen people who started off with just one beer, con una copa de vino with a little cup of wine, y terminaron perdiendo su familia. and they ended up losing their family. No les convenía haber tomado esa copa de vino. It wasn't convenient for them to drink that one cup of wine. La palabra de Dios en la boca del apóstol Pablo, fíjense lo que nos dice en 1 de Corintios 10:23. Let's see what Apostle Paul said from his own mouth in 1 Corinthians 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. It reads, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Todo lo que hay en el mundo lo podemos hacer, Everything that is out there in the world, you can do it. pero no todo nos conviene. But not everything is convenient to us. Todos los placeres que hay en el mundo All the pleasures you see in the world, lo podemos hacer, we can do it, pero no todo nos va a edificar. but not everything will edify you. Hermanos, si nosotros no nos contenemos, Brothers, sisters, if you don't contain yourself, vamos a vivir como enanos espirituales, you're gonna live like spiritual dwarfs, siempre preguntando, always asking, ¿puedo hacer esto? can I do this? ¿Puedo hacer lo otro? Can I do that? Vete a la palabra de Dios. Go to the Word of God. Todo te va a ser lícito que tú hagas, dice la palabra de Dios, In the Word of God, everything, it says, everything is lawful to me, pero no te va a convenir. but it is not helpful. No vas a crecer en tu vida espiritual. You won't grow in your spiritual life. Hoy en día hay muchos enanos espirituales en el cristianismo, mis hermanos, Nowadays, we see so many spiritual dwarfs que in dejas de Christianity, verlos por mucho tiempo who you stop seeing for years and years. y en vez de avanzar para adelante, And instead of going forward, van avanzando para atrás. they're going backwards. Hay unos animalitos que así caminan. There are some animals that walk like that. Esos animalitos se llaman cangrejos. Those animals are called crabs. No seamos como cangrejos. So don't be like crabs. Avancemos, mis hermanos. Let's go forward, brothers. Por eso está la palabra de Dios, That's why the Word of God is there, para enseñarnos. to teach every single one of us. Es por eso que el enemigo muchas veces nos va a entretener allá afuera para no venir a la casa de Dios. That's why many times the enemy will entertain you out there in the world. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Because the second you listen to the Word of God, la palabra de Dios comienza a hacer un efecto poderoso en nuestras vidas. the Word of God begins to take an powerful effect in our lives. Y cuando tenemos la palabra de Dios, And when you have the Word of God, el enemigo no tan fácil nos va a poder vencer. it's not as easy for the enemy to defeat you. Él todavía va a andar alrededor de nosotros He's still going to continue to prance around you para que en donde nos descuidemos, Él nos ataque. because he is just waiting for you to put your guard down. Otra palabra que el enemigo no quiere que nosotros escuchemos, Another word that the enemy doesn't want us to hear. número 2, Number 2, que es la segunda palabra, velad. to be vigilant. La Keep palabra watch. de Dios nos dice, velad. The Word of God says, be vigilant. Keep watch. El enemigo quiere que nosotros espiritualmente estemos dormidos. Brothers, the enemy, he wants us to all be spiritually asleep. Y alguien dirá, esta palabra va para mí porque me estoy durmiendo. And some of us might say, well, I think this word is for me because I'm falling asleep. ¿Sabes qué? But brother, sister, Bosteza. go ahead and yawn. Manda oxígeno a tu cerebro. Send that oxygen to your head. Y eso va a hacer que tú te estés esforzando
para estar despierto. And that's going to make it that so that you are pushing yourself to stay awake. Antes se pensaba que el bostezo era de mala educación, Many times people said that yawning was something that was disrespectful. pero después se descubrió que era una manera de estar mandando oxígeno al cerebro, But then if they found out that it was a way for you to send oxygen to your brain. que eso nos hace para que nos esforcemos. That it's a way for us to force ourselves to stay awake. Así es que no importa, bosteza. So it's okay, you can yawn. Quiero que estés despierto, que te I just- estés esforzando I just want you to stay awake, para to force escuchar la yourself to stay palabra de awake. Dios. So that you listen to the word of God. Aquí la palabra de Dios. Hear the Nos- word of God. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de velar. We're going to see what the word of God says to us about being vigilant. Primera de Watch. Corintios 15:34. 1 Corinthians chapter 15 verse 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. It says, awake to righteousness and do not sin. For some do not have the knowledge of God. I speak this to you to your shame. Esta palabra, mis hermanos, fue dirigida a la ciudad de Corinto, This word was directed to the city of Corinthians. a la iglesia de Corinto, It was the church of Corinthians. y el apóstol Pablo les dice: In Apostle Paul, he said, velad debidamente keep watch vigilantly, stay awake. y no pequéis. Awake to righteous and do not No sin. pequéis. Do not sin. Muchos pecan porque no conocen a Dios. Many people sin because they don't know God. Y aquí dice el apóstol Pablo: para vergüenza vuestra lo digo. And it says here, Apostle Paul says, I speak this to your shame. Si tú sigues practicando el pecado, If you continue to practice that sin, eso demuestra que tú no conoces a Dios. that means that you don't know God. Porque a Dios no le gusta el pecado. Because the Lord does not like sin. Podemos pecar. We can sin. Inconscientemente podemos fallarle a Dios. Unconsciously, we can fail the Lord. Gracias a Dios tenemos abogado para con el Padre, But thank the Lord, we have a attorney. a Jesucristo el justo. Thank the Lord, we have a Lord, which is Jesus Christ the just. Jesucristo es nuestro abogado. Lord Jesus Christ, He is our lawyer. Él es el que nos defiende. He is the one that defends us in front of the Father. El velar nos ayuda a no pecar. To stay awake, to be vigilant, to keep watch, it helps us to not sin. Y alguien dirá: ¿a qué es velar? And some of you may ask, what does it mean to be vigilant? Literalmente significa vigilar. Literally, it just means to be vigilant, to keep watch, to look. En otras palabras, estar atentos, In other words, it means to pay attention, no descuidarnos, to not put your guard down, principalmente no confiarnos, especially to not become overconfident. porque es lo que nuestro enemigo quiere, Because that's what the enemy wants. que nosotros nos confiemos. He wants us to begin to be overly trusting. Satanás quiere cristianos confiados en sí mismos. Satan wants Christians who overbelieve in themselves. Satanás quiere cristianos ingenuos. Satan wants Christians who come up with ideas, excuses. Porque esas personas son presas fáciles para Satanás. Because that is easy prey for Satan. No nos confiemos, mis So hermanos. don't be overconfident. No le demos oportunidad a nuestro enemigo. Do not give that opportunity to the enemy. La palabra en Efesios 4:27, fíjense lo que nos dice. The word of God in Ephesians 4:27, let's see what it says. Una palabra bien cortita. It is a very short word.
que hasta te la puedes aprender. that I'm sure you can learn it. Ni deis lugar al diablo. It says, nor give place to the devil. El día de ayer, Yesterday, mis hijos no están aquí porque salieron. my children aren't here, they went out. Y mi niña más pequeña me preguntó, And my smallest child, she said, ¿estás triste? are you sad? Le dije rápidamente, no. And I quickly said, no. La tristeza no cabe en mi corazón, Sadness does not fit in my heart porque yo tengo a Cristo. because I have Christ. Cristo vive en mi corazón. Christ lives in my heart. Claro que es un sentimiento natural que podría estar triste, And of course, it's a natural sentiment to feel. pero el hecho de que mis hijos no estén con nosotros, But the fact that my children aren't here with me, yo sé que están en las manos de Dios, I know they are still in the hands of the Lord. en las manos poderosas de Dios. In the all-powerful hands of the Lord. Hermanos, no tenemos que cederle ni una milésima de lugar al diablo. So brothers, don't give the enemy not even the tiniest a place in your heart. El diablo no tiene parte ni suerte en la vida de todos los cristianos. The devil doesn't have a place in the lives, in the livelihood of a Christian. Una simple plática, mis hermanos, A simple talk, un simple mensaje de texto. a simple text, a message. Estas cosas parecen ser inocentes, You might think this may be innocent, pero tenemos que tener cuidado. but you must be careful. Tenemos que tener cuidado con nuestras pláticas, mis hermanos. You must be careful how you speak. Nuestras conversaciones tenemos que tener cuidado. You must be careful with your conversations. Tenemos que ser sabios y entendidos. You must be wise and understand. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 15:33. Let's see what the Word of God says in 1 Corinthians chapter 15, verse 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. It reads, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Hay buenas conversaciones. There are good conversations to have. Esas hay que tenerlas, las Let's have buenas more of those. Let's conversaciones. have good conversations. Pero evita las malas conversaciones, But avoid bad company, bad conversations. porque pueden corromper las buenas costumbres. Because they will corrupt your good habits. Me he parado a conversar con personas, I have stopped and spoken to many people. personas que conocen que soy cristiano People who know that I am Christian. y esas personas también son cristianas, And those people, they are also Christian. y comenzamos a conversar And we begin to speak. y me preguntan, And they ask me, ¿estás todavía en Centro de Amor Cristiano? are you still at Christian Love Center? Y yo rápidamente les digo, claro que sí. And quickly I respond, of course. Y voy a estar ahí Of course, I will be there. hasta que Cristo venga, Until Christ comes. hasta que Cristo regrese. Until Christ comes. Yo voy a ser fiel, I will be faithful. fiel a Dios, Faithful to the Lord. fiel a los compromisos que tengo aquí en este ministerio Centro de Amor Cristiano. Faithful to all the promises that I have made to Christian Love Center. Tengamos cuidado. So let's be careful. Las malas conversaciones Bad conversations, muchas no nos edifican. Las Bad malas company. conversaciones. they don't edify us. Procuremos las buenas conversaciones. Instead, let's worry, let's do more, let's have more good conversations, good company. No tenemos que confiarnos. Don't overly trust. No juguemos con fuego. Don't play with fire. Fíjense lo que nos dice al respecto Proverbios 6, 27 al 29. Let's see what Proverbs says, chapter 6, verse 27 about this. El fuego es peligroso, la lumbre es peligrosa
Y fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune. Before we start reading, I want to ask you, doesn't fire burn? It reads, can a man take fire to his bosom and his clothes not be burned? Can one walk on hot coals and his feet not be seared? So is he who goes into his neighbor's wife. Whoever touches her shall not be innocent. Tengamos cuidado con el fuego, mis hermanos. Let's be careful with fire. No juegues con fuego, Do not play with fire. porque te vas a quemar por seguro. Because I can assure you that you will be burned. No ha nacido alguien que sea tan inteligente como para poder escapar de todas las consecuencias dolorosas del pecado. There has not been a more intelligent being that can escape the consequences of sin. El pecado trae consecuencias dolorosas. You gotta remember, sin brings very painful consequences. Nunca digas, a mí no me va a pasar. Never say, this will not happen to me. Nunca digas, voy a cometer este pecado y nadie se va a dar cuenta. Never say, I will commit this sin and no one will know. Es verdad, hay pecados que se pueden esconder entre nosotros los humanos. It's true. There are sins that we can commit that we can hide as humans. Entre nosotros los cristianos podemos esconder los pecados. Between us Christians, we can hide some sins. Lo que no vamos a poder esconder But the thing you will never be able to hide van a ser las consecuencias. is the consequences. Las consecuencias del pecado se echan de ver rápidamente, mis hermanos. The consequences of sin come out so quickly. Ponte a platicar con la gente. Begin to speak with the people. Ponte a platicar con tus hermanos cristianos. Begin to speak with your brothers and Christian sisters. Y tú te vas a dar cuenta, And you will quickly find out, sin que ellos te digan, without them even telling you, su vida espiritual anda mal. that their spiritual life is bad. La vida espiritual es muy importante, mis hermanos. Spiritual life is so important. La vida espiritual es muy importante. Spiritual life is so important. Así como nuestra vida física, nuestros cuerpos físicos Just like our physical life, our physical body, son importantes, they are important. que los alimentamos 3 veces por día. So important that we feed it 3 times a day. Y hay personas que tal vez lo alimentan mucho más. And maybe there are people out veces. there who feed it more than 3 times. Pero nuestra vida espiritual, mis But our hermanos, spiritual life, brothers, tenemos que alimentarla. we must feed it as well. ¿Cuántas veces estás alimentando tu vida espiritual con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno? How many times are you feeding your spiritual life with prayer, with worship, with maybe fasting? Tenemos que fortalecer nuestro espíritu, You must strengthen your spirit, brothers. porque el enemigo anda alrededor, mis Because hermanos. the enemy, brothers, it is around. No podemos evitarlo. We cannot avoid it. Él muchas veces nos va a ir a acusar con nuestro Dios, Many times he's going to go and accuse us to our Lord. así como acusó a Job, Just like he accused Job, al hombre más justo de la tierra. the most just man of the earth at that time. Satanás no es el acusador de todo el mundo. Remember, Satan is a tattletale. He accuses people. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que siempre correr a esa torre fuerte que es el nombre de Jehová.
Which is why, brothers, sisters, that's why we must always run to that strong tower, which is God. El pecado trae consecuencias, mis Sin hermanos. brings consequences. Pongámonos a cuenta si hemos cometido pecado delante de Dios. Make your account right if you have committed a sin. Él es fiel y justo, mis Remember, hermanos. He is faithful and just. Él es fiel y justo. He is faithful and just. El enemigo te va a seguir acusando. The enemy will continue to accuse you. Pero cuando tú ya le confesaste tu pecado al Señor, But when you already confess your sin to the Lord, cuando llega Satanás y te acusa, when Satan comes up to the Lord and then tells him, ¿de qué pecado me estás hablando? he's going to be like, what sin are you talking about? Y Satanás le puede dar muchas explicaciones. And Satan might give him many and many explanations. Pero el Señor te dice, But the Lord has said, ya no me acuerdo, I don't remember. ya no me acuerdo. I don't remember. ¿Por qué, mis hermanos? Why, brothers? Porque Dios los borra con su sangre preciosa de nuestro Señor Because the Jesucristo. Lord erases them with His precious blood. La sangre de Cristo nos The limpia de blood todo of pecado, Jesus mis hermanos. cleanses us from all sin. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno, mis hermanos. God is good. Pasemos al punto número 3. Let's go to point number 3. Tercer palabra, resistir firmes en la fe. The third word is resist firmly in faith. Resistid firmes en la fe. Resist firmly in faith. Santiago 4:7, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. James 4, verse 7. See what the word of God says. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. It says, therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Aquí la palabra de Dios nos está dando un mandato. Here the word of God is giving us a command. Y el mandato es, resiste al diablo. The command is resist the devil. En otras palabras, no podemos tomar una actitud pasiva ante los ataques del enemigo. In other words, you can't take a passive attitude to the enemy's attacks. No debemos tener una actitud pasiva cuando vemos que nuestra familia está siendo destruida. You should not have a passive attitude when you see your family being destroyed. Tenemos que resistir firmes creyendo en lo que Dios nos dice en su palabra. You must resist firmly in what the Word of God says. Resistir en el original griego significa pararse firme. The word resist in its original Greek form, it means to stand still, Significa oponerse. to oppose something. Tenemos que oponernos al diablo. You have to oppose the devil. Esa debe de ser la actitud de todo cristiano. That must be the attitude of every Christian. Resistirlo, oponernos. You must resist, oppose. ¿Qué es lo contrario de resistir? What's the opposite of resisting? Si no estamos resistiendo a Satanás, entonces ¿qué estamos haciendo? If you aren't resisting Satan, then what are you doing? Entonces nos estamos sometiendo. It means you're submitting. Es lo contrario de resistir, el sometimiento. That's the opposite of resisting. It means to submit. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos someternos a nuestro enemigo. As Christians, as children of God, we cannot submit ourselves to the devil. No debemos someternos a sus planes. We should not submit ourselves to his plans. Satanás tiene planes de destrucción. Satan has many plans of destruction. No podemos doblegarnos. We cannot fold easily. No podemos doblegar nuestra vida We cannot fold our life and give it to him ante todas esas maquinaciones de nuestro enemigo. before all of the different plans and tricks of the enemy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? So what must you do? Resistirlo. Resist him. Resistirlo, mis hermanos. Resist him.
Al que nos debemos someter es a Dios. The one we must submit to is God. Es lo que nos manda la palabra de Dios. That's what the Word of God sends us to do. Someteos pues a Dios. Submit yourself to the Lord. Resistid al diablo. Resist the devil. Y de vosotros va a huir. And from us he will flee. Es la manera que va a dejarte por un tiempo, mis hermanos. And that's the only way the devil will stop bothering you for a small amount of time. Cuando Satanás vea When Satan sees que tú estás renunciando a todo vicio, that you're renouncing any type of vice, a toda cosa mundana de allá afuera, any worldly thing out there, cuando Satanás vea que tú te estás sometiendo a Dios, when Satan sees that you're submitting yourself to the Lord, cuando él vea que tú estás parado firme, when he sees that you are standing firm, entonces va a salir corriendo. then at that time he will run. Pero son dos cosas: But there are two things. sométete a Dios Submit yourself to the Lord y resiste. and resist. Aguanta firme, You can do it. Take it. Be firm. que tu fe no te vaya a fallar. Don't let your faith fail you. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Our Lord Jesus Christ said to Peter, Satanás ha pedido para que te zarandee, Satan has asked me to come and beat you up. pero yo estoy pidiendo por ti, Pedro, But Peter, I'm praying for you. para que tu fe no te falte, So that your faith doesn't fail. para que tu fe no te falle. So that your faith doesn't fail you. Ahora, ¿cómo podemos incrementar nuestra fe? Now, how can you increment your faith? Escuchando la palabra de Dios. How can you increase your faith? By La listening to fe the Word viene of por God. el oír y por el oír la palabra de Dios. Remember, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Someterse a Dios significa To submit yourself to the Lord, it means ponernos bajo la autoridad de Dios. to put ourselves under the Lord's authority. Poner nuestra voluntad en Dios. To put our will before the Lord. Someternos a Dios significa decidir renunciar a todo pecado. To submit ourselves to the Lord, it means to renounce, to get rid of every sin. Renunciar a todo lo que le desagrada a To Dios. renounce anything that doesn't please the Lord. Hay cosas que a nosotros nos agradan, There are things that please us, pero a Dios no le están agradando. but it does not please the Lord. Es ahí donde nosotros tenemos que resistir. That is why we must resist the Lord. No tenemos que ser confiados ante nuestro enemigo. We don't have to trust when the enemy is near. Nuestro enemigo siempre va a tener planes de mal. The enemy will always have many plans of evil. Nuestro enemigo tiene muchas maquinaciones. He has a lot of pulls, a lot of levers to pull. ¿Y qué tenemos que hacer? So what can we do? Reprender toda maquinación del enemigo. We must renounce all of the plans of the enemy. Efesios 5:11, fíjense lo que nos dice la palabra de You Dios. must rebuke it. Let's see what Ephesians 5:11 says. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. It reads, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Las obras de las tinieblas The works of the devil, the son darkness, infructuosas. they are unfruitful. Tenemos que reprenderlas. We must rebuke them. We must expose them. Reprenderlas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Rebuke them in the name of Jesus Christ. Pongámonos sobre nuestros pies, mis Why hermanos. don't we all stand, brothers, sisters? Voy a estar concluyendo. I will be now concluding. El diablo siempre va a querer que no te expongas a la palabra de Dios. The devil will always want you to not expose yourself to the Word of God. Él no quiere que tú escuches la palabra de He Dios. doesn't want you to listen to the Word of God.
Es por eso que muchos batallan para venir a congregarse. That is why so many people have trouble congregating themselves. El enemigo de nuestras almas The enemy of our soul siempre va a querernos tener entretenidos allá afuera. will always want to keep us entertained out in the world. ¿Y para qué hace eso? And for what reason does he do this for? Para que no escuchemos la palabra poderosa de Dios. So that you don't listen to the powerful word of the Lord. El rey David, mis hermanos, decía esta frase: King David used to say this phrase, prefiero estar en la casa de Dios I prefer to be in the house of the Lord que morar en las moradas de maldad. than to live in darkness. Pero también en la boca del apóstol Pablo, But Apostle Paul also said, él expresó esto he expressed this. y lo repetíamos en el mensaje. And we repeated this in the message. El apóstol Pablo decía: Apostle Paul said, todo me es permitido hacer, everything is lawful for me, pero no todo me va a convenir. but not everything is helpful. Todo me va a ser permitido hacer, Everything is lawful for me, pero no todo me va a edificar. but not everything will edify me. Seamos sabios, pueblo de Dios. So people of the Lord, be wise. Seamos sabios y entendidos. Be wise and understand. Y no practiquemos las obras de las And tinieblas. don't practice the evil works of darkness. Las obras de las tinieblas son infructuosas. The works of the devil, darkness, it is all unfruitful. No vamos a cosechar buenos frutos. You will not reap any fruit. Vamos a cosechar malos frutos, You will only reap bad fruit. llamadas consecuencias. And it's all called consequences. Hay consecuencias en el pecado. There are consequences to sin. Es por eso, mis hermanos, That is why, brothers. que Dios siempre nos está instruyendo con su palabra. That is why the Lord is always instructing us with His Word. La palabra de Dios nos dice The Word of God, it tells us que el pueblo muchas veces perece por falta de conocimiento. that many times the people of the Lord perish because of their lack of knowledge. Hoy, esta mañana, se ha dado el conocimiento de la palabra de Dios. So now at this time, we have given you the knowledge of the Word. Ya escuchaste la palabra de Dios. You listen to the Word of God. Ahora pon en práctica la palabra de Dios. Now why don't you put it to work? Oremos. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra. Thank you, Father, for your Word. Tu palabra es viva. Your Word, it is Tu alive. palabra es eficaz. Your Word, it edifies. Y es más cortante que toda espada de dos And it is filos. sharper than any two-edged sword, Father. Ayuda a tu pueblo, So Señor. now at this time, help your Tu people. pueblo centro de amor cristiano. Your people of Christian Love Center. Y a todo tu pueblo universal. And all of your universal people. Para que toda palabra que escuchan So that any word that they listen to, la lleven a la práctica. may they take it to practice. Señor, todo esto te lo pido Father, I ask all of this from you. en el nombre de In the nuestro Señor name of our Jesucristo. Lord Jesus Y te Christ. doy gracias, And I Señor. thank you, Father. Amén. Amen. Gloria a Dios, mis Glory hermanos. to God, brothers.